Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Teman Ngaji Online. Mari kita simak bersama kajian Islami Ustazah Halimah Al-Aidrus dengan tema Nisfu Sya'ban, pembacaan surat Yasin. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini tepat di malam nisfu Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita sehingga kita dapat bersama-sama membaca bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh orang-orang soleh sepanjang zaman. Mereka di malam nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali dengan niat yang berbeda-beda. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengamalkan hal tersebut karena malam ini memang merupakan malam yang sangat penting dalam Islam. Karena 3 hal, teman-teman sekalian. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban seperti yang disabdakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan malam turunnya ampunan. Nabi besar Muhammad mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Innallaha la yattali' fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyakhin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni siapapun dari hamba-hambanya yang beriman kecuali 2 orang. Yang pertama itu orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan yang keduanya adalah orang yang mendendam, yang masih terdapat permusuhan di dalam hatinya, dendam dalam hatinya kepada siapapun dari hamba-hamba Allah SWT. Karenanya juga di malam yang mulia ini, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan dosa kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keduanya, seperti yang diriwayatkan Imam Syafi'i mengatakan, saya pernah mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsul layal la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam di mana doa di malam tersebut tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama pada malam 1 Rajab. Kemudian yang kedua yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga pada malam Idul Fitri, yang keempat pada malam Idul Adha, dan yang kelima ada di 1 bagian di malam Jumat yang waktunya kabarnya berbeda-beda. Setiap hari Jumat atau malam Jumat terdapat waktu ijabah doa. Sementara di 4 malam yang sisanya itu doa mustajab dari sejak awal malam sampai waktu subuhnya. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan mengangkat tangan kita, menengadahkan tangan kita, menghaturkan segala pinta-pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita insyaallah. Semoga pada malam hari ini Allah ampuni dosa kita, Allah tutupi aib kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan seluruh urusan kita,
Yang sedang sakit-sakit di antara kita, semoga Allah sehatkan. Yang sedang berada dalam kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Dan yang hatinya sedang dirundung kesempitan, kesumpekan, rasa sesak di dalam hatinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan hatinya. Dan hajat apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah, yang panjang dalam kehidupan kita, dalam taat, dalam ibadah. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita rizki zahir dan batin. Kemudian kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Kita minta pada Allah agar apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam husnul khatimah, dengan membawa iman, Islam, dan dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di malam nisfu Sya'ban ini juga merupakan malam penetapan nasib-nasib hambanya. Jadi amal ibadah itu ada yang dilaporkan. Amal ibadah kita ini setiap kali kita kerjakan ada pelaporannya. Ada pelaporan harian, ada pelaporan mingguan, dan ada pelaporan tahunan. Pelaporan yang harian jatuhnya pada setiap pagi, subuh, dan waktu asar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perpindahan para malaikat yang membawa amal-amal kita yang harian itu ada pada waktu pagi, yaitu subuh, sama waktu sore, menjadikan dua sholat tersebut, yaitu sholat asar sama sholat subuh, menjadi sholat yang paling afdal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu subuh itu adalah Quran yang disaksikan, adalah bacaan yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang membawa amal. Jadi malaikat pagi hari itu udah turun, malaikat yang malam belum naik. Jadi kumpul semua malaikat pagi dan malaikat malam pada waktu subuh, demikian pula pada waktu asar. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang salat asar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawati, jagalah salat-salat kalian secara keseluruhan, was salatil wusta, dan juga salat yang pertengahan, salat yang di waktu tengah-tengah. Para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ma hiya salatul wusta?" Apa itu salat wusta? Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," Nabi Muhammad mengatakan bahwa salatul wusta hiya salatul asr. Salat wusta adalah salat asar. Jadi amal harian kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap pagi dan pada setiap sore. Kemudian ada juga pelaporan amal ibadah kita itu yang sifatnya mingguan, dan itu terjadi pada setiap hari Kamis. Pada setiap hari Kamis. Hari Kamis adalah yom tu'rad fihil a'mal. Hari Kamis adalah hari di mana amal-amal dinaikkan. Itu sebabnya ada kesunahan untuk berpuasa pada setiap hari Kamis. Fa'uhibbu an yu'rad alayya a'mali wa ana sha'im. Kata Nabi Muhammad, saya ingin setiap kali amal saya dinaikkan dalam setiap minggunya, yaitu hari Kamis, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian ada juga amalan yang dilakukannya atau dinaikkannya secara keseluruhan, begitu ya. Buku catatan amal kita ini ada yang dinaikkan dalam setahun sekali, dan itu adalah pada malam nisfu Sya'ban. Raf'ul a'mal, 1 tahun amal kita ini dibukukan, dipatenkan untuk nanti kita mendapatkan balasannya kelak di hari akhirat nanti. Dan pelaporan amal tersebut terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Sekaligus juga pada malam yang sama, yaitu malam nisfu Sya'ban ini, itu adalah merupakan malam di mana nasib-nasib kita ke depan itu ditentukan pada malam ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengubah atau menetapkan nasib hamba-hambanya.
karena dialah sang pemilik Ummul Kitab. Nabi Muhammad ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Karena ini merupakan malam penentuan nasib kita ke depan. Apakah kiranya Allah Subhanahu wa taala seperti harapan kita mengganti segala buruknya nasib kita dengan hal-hal yang baik? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menukar nasib buruk kita, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita sepanjang tahun ini dengan hal-hal yang baik insyaallah. Karena sebaliknya ada pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala justru malah menukarkan bagusnya nasib dia dengan hal-hal yang buruk karena ia tidak mampu mensyukurinya atau karena perbuatan-perbuatan dosa dan salah yang diangkat pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudariku sekalian dimanapun saja berada, untuk itu, karena ketiga hal tersebut, para ulama-ulama mengajarkan kepada kita beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan di malam hari ini. Salah satunya yaitu untuk memperbanyak membaca istighfar. Kemudian amalan yang akan kita kerjakan bersama-sama yaitu untuk membaca 3 kali Yasin dengan niatan-niatan yang tersendiri. Yasin yang pertama kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur yang panjang dan berkah. Umur yang kita di dalamnya senantiasa mengerjakan taat. Umur yang di dalamnya hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang di dalamnya Allah mudahkan kita untuk beribadah dan menjauhkan kita dari segala dosa-dosa. Menjauhkan kita dari aib dan cela, menjauhkan kita dari apapun yang menghalangkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Yasin yang pertama kita niatkan semacam itu. Kemudian Yasin yang kedua kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita rizki. Rizki zahir, rizki batin. Rizki zahir apa yang kita makan, apa yang jadi sesuatu yang kita konsumsi, kita pakai, kita tinggali, kita tunggangi, kendaraan, makanan, sandang, pangan, papan, itu ya, semuanya itu merupakan rizki-rizki zahir. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Rizki yang melimpah yang membuat kita tidak tertipu dengannya, tapi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala rizki yang penuh dengan keberkahan dari sesuatu yang halal yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dunia untuk kita bawa menuju kebaikan-kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari rizki yang haram. Allah jauhkan kita dari rizki yang syubhat. Allah pilihkan untuk kita rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Dengan Yasin yang kedua tersebut. Dan selain daripada itu kita juga minta rizki yang batin. Rizki yang batin berupa ilmu yang manfaat, rizki yang batin berupa kesehatan, rizki yang batin berupa kesolehan, rizki yang batin berupa akhlak yang mulia, rizki batin memiliki keluarga yang saling menyayangi, rizki batin memiliki guru yang dapat membimbing, rizki batin memiliki kawan-kawan untuk dapat mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan. Rizki batin memiliki hati penuh cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Rizki batin kita harus minta pada Allah Subhanahu wa taala rizki yang batin selain daripada kita minta pada Allah Subhanahu wa taala rizki yang zahir. Mudah-mudahan Allah karuniakan juga insyaallah. Amin. Kemudian Yasin yang ketiga, seperti mana yang sudah kita ketahui bahwasanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan husnul khatimah di saat ajal datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita sebagai saat paling indah dalam kehidupan kita. Saat ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita, dibukakan untuk kita pintu rahmatnya, dibukakan untuk kita pintu ampunannya, dibukakan untuk kita pintu keridhaannya, sehingga kita dapat menuju kepada negeri akhirat nanti dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan penuh sukacita, dalam keadaan riang gembira insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang akan kita kerjakan pada malam hari ini. Selain daripada kebaikan-kebaikan yang lain, jangan juga kamu tinggalkan.
sedekah, kalau bisa lakukan di malam ini. Perbanyak istighfar, perbanyak berdoa, perbanyak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apapun dari kebaikan-kebaikan tentu akan membuat kita layak, lebih layak lagi untuk dapat ampunan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Untuk itu segera kita akan mulai saja pembacaan kita ini, yaitu membaca 3 kali Yasin seperti mana yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Bismillah. Kita akan baca Fatihah dan Yasin. Kita niatkan untuk Yasin kita yang pertama, yaitu untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur yang berkah, umur yang panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, dalam kebaikan, fi khairin wa lutfin wa afiyah insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati annallaha yarzuquna العمر في البركة في الصحة والعافية مع لطف العافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا كمال التقى والعفاف والغنى والرضا واليقين يفتحنا في العارفين يختمنا المسلمين وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Berikutnya kita baca bersama-sama doanya. Yang doa ini artinya adalah, saya bacakan dulu. Sesudah Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih. Ya Allah, Engkaulah, ya Allah, ya dzal man, Engkaulah pemilik pemberi yang tak perlu diberi. Ya dzal jalali wal ikram, Engkaulah pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya dzat tauli wal in'am, Engkaulah pemilik segala kebaikan dan segala kenikmatan. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dhahral lajin wa jaral mustajirin, Engkaulah tempat kembali bagi hamba yang pulang. Engkaulah tempat berlindung bagi yang memohon perlindungan. Wa ma'manal khaifin, Engkaulah sang pemberi keamanan bagi yang ketakutan. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matruban aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizki famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iktara rizki wa athbitni indaka
Ya Allah, jika Engkau menetapkanku di sisimu tertulis di catatan Ummul Kitab atau Lauhul Mahfud sebagai hamba yang celaka, yaitu maksudnya ahli neraka ya, terhalang dari segala kebaikan, terusir dari pintu rahmat dan sempit rezekinya, aku mohon kepadamu ya Allah, famhullahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iktara rizki. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hapuskanlah semua hal itu dan gantikanlah di sisimu ya Allah dalam catatan Ummul Kitabmu sebagai seorang yang beruntung. Wa athbitni 'indaka fi ummil kitab sa'idan. Ya Allah, tetapkanlah aku di sisimu di dalam catatan Lauhil Mahfudmu sebagai seorang yang beruntung, marzuqan, diberi rizki, muwaffaqan lil khairat, diberi kemudahan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Fa innaka qulta wa qaulukal haq, karena sungguhnya Engkau telah mengatakan dan ucapanmu adalah ucapan yang benar. Fi kitabikal munzal ala lisani nabiyikal mursal, di dalam kitab yang Kau turunkan melalui lisannya baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki atau menetapkannya sebab Dialah pemilik Ummul Kitab. Ilahi bitajallil a'zam fi lailati nisf min syahri sya'banil mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram, nas'aluka an takshifa 'anna minal bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, dengan karuniamu yang agung pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, malam diputuskannya segala urusan, kami mohon padamu ya Allah, angkatkanlah dari kami segala bala dan petaka yang kami tahu ataupun yang tidak kami tahu. Sementara Engkau maha tahu terhadap segala sesuatu dan Engkau maha agung serta maha mulia. Kemudian doanya ditutup dengan sholawat. Kita niatkan pula doa ini untuk semua orang-orang yang kita sayangi. Kita niatkan doa ini juga untuk orang tua kita, untuk saudara-saudari kita, untuk anak-anak kita, turunan-keturunan kita ke bawah semuanya, suami kita dan semua orang-orang yang kita sayangi, pasangan hidup kita, suami ataupun istri ya. Mungkin yang hadir mendengarkan di sini ada juga yang laki-laki. Kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala semua orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan-kebaikan ini juga insyaallah. Kita akan baca bersama-sama doa ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal in'am. La ilaha illa anta dhahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alaina fir rizqi famhullahumma bifadlika syaqawatana wa hirmanana wa tardana wa iktara rizqina wa athbitna indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat, fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzal ala lisani
نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fatihah bil qabul wa tawami kulli sul wa anna Allah yutawil umur a'marana fi ta'atihi wa mahabbatihi wa ridha. Silahkan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah mengaruniakan umur yang panjang dan berkah bagi mereka semuanya. على هذه النية بكنية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Berikutnya kita akan membaca Yasin yang kedua. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Yasin ini yang memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yasin lima quri'at laha. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya untuk apa. Kita tadi telah membaca niat Yasin, telah membaca Yasin yang pertama dengan niat panjang umur dalam taat. Yang sekarang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, dan juga segala kebaikan-kebaikan baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai rizki-rizki yang batin selain daripada rizki yang zahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita akhlak yang terpuji, karuniakan kepada kita ibadah yang lurus, karuniakan kepada kita hati yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, hati yang penuh dengan kasih sayang. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita yang saling sayang. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala hubungan yang baik antara kita dengan Allah, hubungan yang baik antara kita dengan Rasulullah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang terjaga, jauh dari segala dosa, jauh dari segala dosa. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ketaatan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang saleh-salehah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala segala hal-hal kebaikan-kebaikan ini insyaallah. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan untuk orang-orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, dan juga guru-guru kita semua, serta semua orang-orang yang kita sayangi insyaallah. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ياسين وسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم
الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأكم
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج أن همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita akan baca kembali doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامه اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإكتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وطعم كل سوء المأمول صلاة ظاهرا وباطنا وبنية أن الله يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك الله وحل بيننا وبين الحرام وبين أهله. Silahkan sebutkan apa yang kamu berharap Allah mengaruniakan kepadamu dari rizki zahir dan batin, dan juga doakan orang-orang yang kamu sayangi agar juga mendapatkan segala kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Dan kita juga doakan saudara-saudari kita di berbagai macam negara yang saat ini sedang berada dalam kesulitan, yang saat ini sedang tertimpa bencana, yang saat ini sedang kebanjiran atau musibah-musibah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah dari manapun tempatnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada saudara-saudari kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan rizki yang sebaik-baiknya rizki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan kehilangan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah hilang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kemudahan dalam berbagai macam urusan, dan dijauhkan pula kita dan seluruh keluarga kita dari segala bala, dari segala bencana, dari segala dosa. Kita dan seluruh keluarga kita dan semua orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah jauhkan dari segala dosa, dari segala bala, dari segala bencana. Allah jauhkan dari segala dosa, dari segala bala, dari segala bencana. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa bi habibuna Umar salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah sampai di Yasin yang terakhir, yaitu Yasin yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kematian dalam husnul khatimah. Apabila sudah tiba saatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seindah-indah kematian bagi kita sekalian. Kematian dengan membawa iman, kematian dengan membawa Islam, kematian dengan membawa takwa, kematian dengan membawa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada hamba-hambanya yang saleh-salehah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala seindah-indah kematian dijadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita saat ajal menjemput kita adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kematian yang terbaik bagi kita sekalian ketika telah datang waktunya insyaallah. Dan kita juga meminta hal yang sama untuk semua orang-orang yang kita sayangi, untuk semua orang-orang yang kita cintai. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan sakaratul maut kita. Ketika datang ajal menjemput kita, semoga enggak terlalu sakit-sakit rasanya. Mudah-mudahan Allah ringankan sakaratul mautnya. Allah karuniakan kepada kita kematian yang indah, kematian dengan membawa segala kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Kematian dengan tanpa membawa dosa, kematian dengan tanpa membawa aib, kematian dengan tanpa membawa kebencian terhadap yang tidak semestinya dibenci, kematian dengan cara-cara yang paling ringan, kematian dengan cara-cara yang paling indah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim a'andhartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dhikra khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu birabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min
من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومن
ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج أن همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Kembali kita baca doanya, doa nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa-doa kita malam hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alayhi ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am la ilaha illa anta dhahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqaddaran alayya fir rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iktara rizqi wa athbitni
عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول بنية أن الله يرزقنا كمال المعرفة كمال المحبة وكمال حسن الخاتمة عند الموت كمال حسن السابق وحسن الخاتمة عند الموت بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أن الله يرزقنا حسن الخاتمة عند الموت لنا ولأهلنا ولمن أحبنا في كون جميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Silakan sebutkan nama orang-orang yang kamu berharap Allah mengaruniakan husnul khatimah baginya saat kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taubat sebelum kematian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taubatan nasuha bagi kita dan bagi saudara-saudari kita, terutamanya yang saat ini sedang berada dalam jurang-jurang dosa, yang saat ini sedang berada dalam petaka, dalam musibah-musibah, terjebak dalam dosa-dosa. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita, karuniakan kita seindah-indah taubat. Siapapun di antara kita dan orang-orang yang kita sayangi saat ini berada dalam lembah-lembah dosa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menarik mereka semuanya, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan yang saleh, di jalan-jalan yang takwa, di dalam jalan yang benar mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat keinginan-keinginan berbuat dosa dari dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk hati kita ampunan, taubatan nasuha, dibersihkan dari segala aib-aib dan noda-noda, dikaruniai rasa tidak lagi memiliki ketertarikan dan keinginan untuk berbuat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita. Dan apabila datang ajal menjemput kita, dikaruniakan kepada kita sekalian kematian dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqis salat ala nabi wa bihaqqi suratil Fatihah bihaqqi surat Yasin
تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, di malam yang mulia ini jutaan hamba-hambamu memohon padamu ya Allah. Kami pun di antara tengadah tangan yang meminta kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau kabulkan doa orang-orang soleh di antara kami, kabulkanlah pula doa semua dari kami ya Allah, dengan berkat orang-orang soleh kami, dengan berkat tengadah tangan para hamba-hamba tercinta di sisimu pada malam hari ini ya Allah, dengan berkat tengadah tangan para hamba-hamba kekasih-kekasihmu di malam hari ini ya Allah, dengan tengadah tangan para ulama-ulama kami di malam yang semacam ini ya Allah. Jangan tolak tengadah tangan kami ya Allah. Engkau Sang Maha Dermawan, memberi sesuai dengan keperluan. Engkau Sang Maha Dermawan, memberi sesuai dengan kebutuhan. Kami yang memiliki kebutuhan lebih banyak padamu ya Allah, maka berikanlah yang lebih banyak untuk kami. Pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayangmu. Bukankah seperti yang disebutkan baginda kami Nabi Muhammad, malam hari ini di malam nisfu Sya'ban, Engkau akan memandang hamba-hambamu dengan pandangan penuh rahmat. Ya Allah, jangan halangkan kami darinya. Pandanglah kami dengan pandangan penuh kasih sayangmu ya Allah, meskipun Kau lihat kami belum layak untuk itu. Pandanglah kami dengan pandangan cintamu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Sayangilah kami, kasihanilah kami, hamba-hambamu yang lagi jatuh lagi mengerjakan dosa. Hamba-hambamu ya Allah yang belepotan dengan aib dan noda. Hamba-hambamu ya Allah yang seringkali bertaubat namun seringkali pula mengingkarinya. Kami mohon padamu ya Allah, ampunanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah untuk semuanya ya Allah, untuk semuanya ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, baik yang orang tuanya masih ada di atas muka bumi ini ataupun yang sudah kembali kepadamu ya Allah.
orang tua kami yang masih ada di atas muka bumi ini, ya Allah, bantu mereka mengerjakan taat, ya Allah. Bimbing mereka, ya Allah, mendekatkan diri mereka kepadamu, ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa mereka, ya Allah. Karuniakanlah seindah-indah ibadah pada mereka, ya Allah. Karuniakanlah seindah-indah hati bagi mereka, ya Allah. Karuniakanlah seindah-indah rasa di hati mereka, ya Allah, dari hubungan antara mereka denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sehatkan badan mereka, ya Allah. Kami tak sampai hati melihat mereka kesakitan, ya Allah. Sehatkan badan mereka, ya Allah. Kami tak sampai hati melihat mereka kesakitan, ya Allah. Apabila ajal datang menjemput mereka, karuniakan husnul khatimah dan kematian yang terindah, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah berpulang kembali kepadamu, hanya Engkau yang dapat melakukannya, ya Allah. Kami tak dapat lagi melakukan sesuatu untuk mereka secara langsung, ya Allah. Kami tak dapat menjamu mereka, kami tak dapat memberi kepada mereka, ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Bahagiakanlah mereka dalam alam kuburnya, ya Allah. Bahagiakan mereka dalam alam barzahnya, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi mereka, ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Pertemukan mereka dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat bagi mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, tutup aib-aib mereka, ya Allah. Rahmati mereka, sayangi mereka, karuniakan kepada mereka jamuan-jamuan terindah dari sisimu, ya Allah. Allahumma ya Rabbi, ya Allah, kami pun juga memohon, ya Allah, untuk semua orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, karuniakanlah jalan hidup yang saleh, jalan hidup yang takwa. Jadikan kami semuanya di atas muka bumi ini dapat mengikuti langkah-langkah baginda kami Nabi besar Muhammad. Ya Allah, muliakanlah akhlak kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Jernihkan pikiran kami, ya Allah. Khusyukkan salat kami, ya Allah. Karuniakan kedermawanan di dalam hati kami, ya Allah. Dan karuniakan keikhlasan dalam sedekah kami, ya Allah. Karuniakan keikhlasan pada kami untuk setiap apapun yang kami lakukan, ya Allah. Ya Rabbi, ya Allah, kami menengadahkan tangan di malam mulia yang semacam ini, ya Allah, agar Engkau berkenan mengampuni segenap dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Sang Maha Dermawan, Engkau Sang Maha Dermawan, yang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan, yang dermawan memberi sesuai dengan keperluan, yang Kau lihat memerlukan ampunan yang banyak karena dosa-dosanya banyak. Ampunilah dia, ya Allah. Karuniakanlah kepadanya ampunan yang banyak, ya Allah. Menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Bukankah sebanyak apapun dosa-dosa hambamu, ia hanyalah buih di dalam samudra ampunanmu, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar kasih kepadanya ampunan yang besar, ya Allah. Menghabiskan seluruh dosa-dosanya meski sebesar apapun, ya Allah. Karena bukankah meski sebesar apapun dosa-dosa kami, ia hanyalah sesuatu yang kecil di dalam samudra ampunanmu, ya Allah. Ia laksana buih di dalam samudra ampunanmu itu, ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami, ya Allah. Bimbing kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami, suami kami, semua orang-orang yang kami sayangi, sahabat-sahabat kami. Bimbing kami, ya Allah, menjalani kehidupan dengan cara yang paling Kau ridhoi. Bimbing kami menjalani kehidupan dengan cara yang paling Kau ridhoi. Bimbing kami, ya Allah. Kami seringkali tidak cukup mengerti. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah, untuk menjalani kehidupan dengan cara yang paling Kau ridhoi.
Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Karuniakanlah yang terbaik. Kami pun juga menitipkan kepadamu ya Allah, nasib kami, nasib anak-anak kami, nasib semua orang yang kami sayangi. Ya Allah, karuniakan untuk kami seindah-indah nasib dunia dan akhirat ya Allah. Tetapkan hanya yang indah untuk kami ya Allah, di dunia maupun di akhirat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami telah berdoa seperti yang Kau perintahkan. Kabulkanlah ya Allah seperti yang Engkau janjikan. Kami telah berdoa sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Maka kabulkan seperti yang Engkau janjikan ya Allah. Di malam yang kabarnya doa tidak ditolak ini, kami telah berdoa ya Allah seperti yang Engkau perintahkan, maka kabulkan sesuai dengan janjimu ya Allah. Jika doa kami Engkau tolak, kepada siapa lagi kami harus meminta dan berharap? Jika doa kami Engkau tolak di sisimu ya Allah, kepada siapa lagi kami harus berdoa dan berharap? Engkau yang maha dermawan, kabulkan segenap doa-doa kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kepada semua yang telah mengikuti acara ini, mengikuti pembacaan bersama pada malam hari ini. Saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.